फरमाने का इरादा करते हैं तो उनमें से एक सबसे अजीम मौका ये भी है कि अल्लाह पाक उस बंदे को अपने घर के दीदार को बुलाते हैं और फिर उस बंदे को एक टाइम देते हैं कि आओ मेरे बंदो, मैं रब अब आपसे सुलह करने को तैयार हूँ और आओ और मुझे मना लो। तो बाकी ये हम और आप पर डिपेंड करता है कि हम कितनी देर में अपने रब से अपनी गलतियां माफ़ फरमा लेते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने यहाँ आने वालों को ज़यूफ़ुर रहमान कहा है, अल्लाह के मेहमान। तो कोई भी मेज़बान जो है वो अपने मेहमान का दिल नहीं तोड़ता, और अल्लाह पाक से बड़ी करीम ज़ात इस दुनिया में और कोई नहीं। तो हुज्जाज करम, आप यहाँ आए हैं, कोशिश करें कि अपने रब को मनाएं, अपने रब के आगे गिड़गिड़ाएं और अपने रब से वादा करें कि मेरा अल्लाह, मेरी पिछली ज़िंदगी तो जैसी गुज़र गई है, अब आइंदा के लिए मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा और आपके महबूब नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूँगा। बाकी हुज्जाज कराम, ये जो ज़ियारत हैं ये न फ़र्द है, न वाजिब है और ना ही सुन्नत है। ये ज़ियारत आपके उम्रे का हिस्सा नहीं है। उम्रा वही है जो आपका अदा हो चुका है और आज आप इंशाअल्लाह फिर जोराना से एहराम बांधेंगे और उम्रा करेंगे। तो इन ज़ियारत का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे आकाए करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने इश्क का इजहार करना है और ये देखना है कि प्यारे आका और उनके असहाब ने किस तरह हम आने वाले मुसलमानों के लिए किस तरह तकालीफ बर्दाश्त की और किस कदर अपने ऊपर कुफार का सितम बर्दाश्त किया कि आने वाले लोगों और मुसलमानों को खालिस अल्लाह का दीन पहुंच जाए और वो लोग जो है दुनिया और आखिरत में तबाह होने से और रब की नाराजगी से बच जाएं। बाकी इस दुनिया में हम कामयाब उसी शख्स को समझते हैं कि जिसके पास पैसा हो, घर हो, खानदान अच्छा हो और रुतबा हो, और ये तीनों चीजें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मक्का पहले ही ऑफर कर चुके थे कि ऐ मोहम्मद, हमसे मक्का की सरदारी ले लीजिए, हमसे किसी अच्छे घर का, जिधर आप कहें हम आपका रिश्ता भी करवाने को तैयार हैं और आपको पैसा और माल और दौलत भी देने को तैयार हैं। लेकिन प्यारे आकाए करीम ने कहा कि ऐ लोगों, ऐ मक्का के काफिरों, अगर तुम मेरे एक हाथ पर सूरज को रख दो और एक हाथ पर चांद को लाकर रख दो तो मैं मोहम्मद ये चांद और सूरज उठाना बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के अंदर बैठकर फरमाया करते थे कि ऐ मेरे सहाबा, जब क़यामत आएगी तो मैं अपने बहन भाइयों से जाकर मिलूंगा। तो सहाबा इकराम फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, आपके साथ तो पैदा होने वाले आपके बहन भाई कोई नहीं, हम आपके सहाबा हैं, हम आपके साथ चलते हैं, तो हर दुख में, सुख में, सर्दी गर्मी में हम आपके साथी हैं, तो क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, ठीक है तुम भी मेरे भाई हो, मेरे सहाबा हो, लेकिन तुमने क्या खुदा को तो किसी ने भी नहीं देखा आज तक, लेकिन तुमने खुदा को नहीं देखा तो मुस्तफ़ा को तो देखा है ना। मेरे बहन भाई वो होंगे जिन्होंने ना खुदा को देखा होगा और ना मुस्तफ़ा को देखा होगा, लेकिन वो मुझ पर और मेरे रब पर ईमान लाएंगे। और वो लोग हम और आप हैं। हम से अपने प्यार का इजहार हमारे आकाए करीम ने इस तरह से फरमाया है कि हमें अपना भाई करार दिया।
اور آج ہم لوگ ہیں کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے، دنیا کی ہر چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں، اور اگر ہم کو نہیں پتہ تو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا نہیں پتہ۔ میں اکثر، اب ہمارا کام یہی ہے، تو اکثر یہاں میں نے دیکھا ہے کہ عمرہ کرتے ہوئے بعض لوگوں کو تیسرا اور چوتھا کلمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ میں ایک گروپ کو عمرہ کروانے کے لیے گیا، تو جب میں عمرہ کروا کر باہر نکلا، وہ تقریباً 15 سے 20 لوگ تھے، تو ایک لڑکا مجھ سے پوچھتا ہے، بائی چانس وہ گروپ انڈیا کا تھا، تو وہ لڑکا مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب آپ یہ بتائیں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ سامنے جدھر سے ہم نکلے ہیں تو یہ ابو جہل والے حمام ہیں، تو ابھی یہاں واش روم بن گئے ہیں، پہلے ابو جہل کا گھر تھا۔ تو وہ میرے سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب یہ بتائیں کہ ابو جہل کون تھا؟ تو میں نے پوچھا کہ آپ بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نے LLB مکمل کر لیا ہے، اب میں وکیل بن گیا ہوں، ابھی میری پریکٹس شروع ہے۔ میں نے کہا یار آپ نے اتنی بڑی ڈگری لے لی ہے اور آپ ماشاءاللہ صحیح پڑھے لکھے ہیں، تو ابھی تک اگر آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ابو جہل کون تھا تو میں آپ کو 2-4 منٹوں کے اندر کیا بتا سکتا ہوں؟ حجاج کرام، آج حالات ہمارے یہ ہیں کہ اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو جائے، خدا نہ خواستہ، تو کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ورثہ ان کا جنازہ پڑھ رہے ہیں ان کو جنازے کی دعا نہیں آتی، اور یہ سب سے بڑا، اپنے پیارے کے ساتھ مرنے کے بعد بھی ہم دھوکہ کر رہے ہیں۔ نام کے ہم مسلمان ہیں، باتیں ہماری بڑی ہیں، لیکن تقریباً آج 90% لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، 6 کلمے نہیں آتے۔ تو آپ یہاں آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر عرب میں کتنی گرمی پڑتی ہے۔ آج تو اے سی گاڑی ہے، اے سی کمرے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے ہوٹلوں میں بھی اے سی لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آج سے 1456 سال پہلے ہمارے پیارے آقا کریم کو یہ تمام سہولیات میسر نہیں تھی، نہ اس طرح کے راستے تھے، نہ اس طرح کی گاڑیاں تھیں، نہ اس طرح کی سہولیات تھیں۔ تو خدارا آپ یہاں آئے ہیں تو اللہ سے وعدہ کر کے جائیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں یہ جو موقع دیا ہے، ہم اس موقع کو آخری سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ باقی تو دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے، لیکن ہر موقع کو آخری سمجھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے۔ آج کا ہمارا یہ جو سفر ہے یہ زیارات مکہ کے لیے ہے، تو اس میں سب سے پہلی جو